রবিবার থেকে চা বাগানে চা পাতা তোলা বন্ধ এবছরের জন্য। শনিবার পাতা তোলার শেষ দিন। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে চা বাগানে শুখা মরশুম। এবছর এই প্রথম নভেম্বর মাসে শেষে চা পাতা তোলা বন্ধ হচ্ছে চা বাগানে। বন্ধ থাকবে চা বাগান ফ্যাক্টরি। শীতের মরশুম শুরু হতেই চা বাগানে শুরু হয় শুখা মরশুম। এই সময় চা পাতা তোলার কাজ বন্ধ থাকে বাগানে। তবে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে চা পাতা তোলার কাজ বন্ধ হয়। এবারে এই চা পাতা তোলার কাজ বন্ধ হলো শনিবার থেকেই। টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর 30শে নভেম্বর চা পাতা তোলার শেষ দিন ধার্য হয়েছে। গত বছরও 23শে ডিসেম্বর ডুয়ার্স তরাইয়ের বন্ধ হয়েছিল চা পাতা তোলা। তার আগে 2022 সালে 15 ডিসেম্বর বন্ধ হয়েছিল। তবে এবছর 1 ডিসেম্বর থেকেই পাতা তোলা বন্ধ থাকবে সকল চা বাগানে। ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সাব ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান টি.এন. পান্ডে জানান, চলতি বছরের শেষের দিকেও বৃষ্টিপাত হয়েছে, ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ বাগানেই ভালো চা পাতা রয়েছে। কিছুদিন বাড়তি মিললে স্বাভাবিকভাবেই এবছর যে ক্ষতি হয়েছে তা মেটানো যেত। তবে চা শিল্পের ভালো ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন। চা পর্ষদের এই সিদ্ধান্তে আগামী 2025 সালে চা শিল্পের প্রসার ঘটবে। মূলত শীতের সময় শুষ্ক মরশুমে পাতার গুণগত মান খারাপ হওয়ায় বাজার মূল্য অনেকটাই কম মেলে চায়ের। সেই কারণেই এবার অন্যবারের তুলনায় প্রায় 1 মাস আগে থেকেই চা বাগানে পাতা তোলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টি বোর্ড। চা শিল্পের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে টি বোর্ড এই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছে अधिकांश बागान कर्तृपक्ष। इस साल में हम लोगों का डिसीजन ये हुआ है कि टी बोर्ड के तरफ से नोटिफिकेशन था, बहुत अर्ली जुलाई महीने में उन्होंने नोटिफिकेशन बहुत दिया था कि 1 दिसंबर से पत्ती बंद हो जाएगी और टोटल फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा आपका। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि क्राफ्ट ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी, तो इंडस्ट्री को बेटर क्वालिटी बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। इसमें मालिक पक्ष और टी बोर्ड मिल करके ये डिसीजन लिए हैं कि जो भी नुकसान होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इस साल में, और बेटर क्वालिटी के लिए, जिससे अगले साल में बेटर क्वालिटी हो, गार्डन का उन्नति हो और रियलाइजेशन अच्छा हो। इस साल में लेटर पार्ट में थोड़ा रेन होने के नाते पूरे गार्डन में पत्ती दिखाई दे रही है और अच्छी क्वालिटी के लीफ है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बाजीनेस नहीं है। और लेट मैन्योरिंग हुआ, लेट रेन होने के नाते गार्डन में फुल फ्लश है, गार्डन में कोई पेस्ट डिसीज नहीं है। लेकिन फिर भी भारी मन के साथ में हम लोग इसको डिसीजन लिए हैं कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से हम लोग प्लकिंग बंद कर देंगे।